आजकल मेकअप तो सबाई करे तो आज के घरेर मेकअप होबे। आमी बाड़ीते ना थाकाकालीन आमार हाजब्यान्ड घरेर मेकअप आर्टिस्ट डेके घर मेकअप करिয়েছে। तो पुरो भिडियोटा देखते थाको। बाबार बाड़ी थेके आसार पर प्रथमे घरे ढुकेई देखी आमादेर घरेर लुकटाई पुरो चेंज हये गेছে। ओ अलरेडी दुटो मिस्त्री निये घर रंग करे फेलेছে। एबार शुधु जानला और दरजा रंग करते बाकी छिलो। देन आमी ओके बोललाम कि जे तोमाके मिस्त्री डाकते होबे ना, आमरा दुजोने मिले जानला और दरजा दुटो रंग करे फेलबो, ताड़ाताड़ी हये जाबे। देन ओ एकटु रंग करछिलो और आमाके एकटु शेखाच्छिलो जे एइभाবে एइभाবে करबे। ओ निजेও জানে না, তবে ওই মিস্ত্রিদের কাছ থেকে ও একটু শিখেছিল। দেন আমরা দুজনে মিলে রং করছিলাম। এই যে আমিও রং করতে বসে গেছি। সত্যি কথা বলতে প্রথম প্রথম তো বেশ ভালোই লাগছিল, কিন্তু একটু পরেই নিজের উপর নিজের এত রাগ হচ্ছিল কি বলবো। মনে হচ্ছিল ওকে মিস্ত্রি ডাকতে বললে ভালো হতো। মানে সেই 10টা থেকে স্টার্ট করেছি।